বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটাতে বলবো তোমরা কিভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের সবথেকে বড় এবং জাগ্রত কালী মন্দির বড় মায়ের মন্দিরে কিভাবে যাবে, কখন পুজো দেখবে এবং পুরো डिटेल्सটা কিন্তু বলবো। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही बोलूंगी आप लोग कैसे वेस्ट बंगाल के सबसे पावन सबसे फेमस काली टेम्पल बड़ो माँ के टेम्पल में कैसे जा सकते हो एंड कैसे पूजा दे सकते हो। সবার আগে তোমাদের শিয়ালদা থেকে ট্রেনে এরকম নৈহাটি আসতে হবে আর চেষ্টা করবে সকাল সকাল ট্রেনে আসার। सबसे पहले आप लोगों को शियालदा रेलवे स्टेशन से ऐसा नोईहाटी की स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ेगा और कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग का ट्रेन लेने के लिए। নৈহাটি স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে 5-7 মিনিটের মধ্যে হেঁটে বা টোটো করে তোমরা বড়মার মন্দিরে পৌঁছে যাবে। नोईहाटी स्टेशन से 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस में बड़ो माँ का टेम्पल है, तो आप लोग चाहे ऐसे टोटो ले सकते हो या फिर पैदल भी जा सकते हो। टोटो का फेयर 10 रुपया पर पर्सन लेते हैं। टोटोते 10 টাকা মোটামুটি ভাড়া নেয় একজনের। আর এই সেই বিখ্যাত বড় মার মন্দির যেখানে বড় বড় করে লেখা আছে ধর্ম হোক যার যার বড় মা সবার, তার মানে এই মন্দিরে কিন্তু সবাই প্রবেশ করতে পারে, কোনো রকমের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। और यही है वो फेमस टेम्पल और यहाँ ये टेम्पल में सारे रिलीजियन के लोग आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। মন্দিরের চারপাশে এরকম অনেক দোকান আছে, তো তোমরা এরকম যে কোনো একটা দোকান থেকে 51 টাকা দিয়ে ডালা কিনে মায়ের পুজো দিতে পারো। 51 টাকা থেকে মোটামুটি শুরু হয়। आप ऐसे आसपास के दुकान से ऐसा पूजा का थाल ले सकते हो और फिर माँ को मन से वो चढ़ावा सकते हो। कहता है कि बड़ो माँ किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, तो आप जो भी अपना विश मांगेंगे तो माँ जरूर उसको पूरा करते हैं। এখানকার মান্যতা এটাই যে বড় মা কিন্তু কখনো কাউকে খালি হাত ফেরায় না, তো যার জন্য অনেক দূর দূর থেকে এত ভিড়ের মধ্যেও প্রচুর লোক আসে মায়ের কাছে নিজেদের প্রার্থনা জানায় মার দর্শন করার জন্য। বড় মা কাউকে ফেরান না, আর তাই জন্যই এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। लाइन से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये टेम्पल को लोग कितना मानते हैं। ऐसे आप देख सकते हो कि माँ के दर्शन पाने के लिए, माँ को अपना मनोकामना बोलने के लिए लोग यहाँ पे बहुत कुछ करते हैं, और इसीलिए हर दिन बोलते हैं ना हजार हजार लोग यहाँ पे आते हैं ना जाने कितने दूर से। মন্দির সকাল 8টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত এবং বিকেল 4টে থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত খোলা থাকে। मॉर्निंग 8 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक टेम्पल खुला रहता है, और फिर शाम को 4 बजे से लेके रात के 10:30-11 बजे तक टेम्पल खुला रहता है। भीड़ से ही आप अंदाजा लगा सकते हो मतलब लोग बड़ो माँ को कितना मानते हैं। আর এটা হচ্ছে মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য। যেরকম লাইন বাইরে পড়ে মন্দিরের ভিতরেও সেরকম লাইন থাকে। এরকম 8টা ব্যারিকেড ঘুরে তোমরা ফাইনালি মায়ের কাছে পৌঁছতে পারবে। ये टेम्पल के अंदर का भीड़ है, आप देख ही सकते हो। तो आप अगर कोई भी दिन में माँ के दर्शन के लिए आते हो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा हाथ में लेके आइएगा। নর্মাল দিনে মোটামুটি পুজো দিতে 2-2.5 ঘন্টা লেগে যায়। শনিবার মঙ্গলবার আর স্পেশাল দিনগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ফাইনালি বড় মার দর্শন পেলাম। ভেতরে খুব একটা ফটো ভিডিও করতে দেয় না, কিন্তু তাও করলাম, যতটা পারলাম আপনাদেরকে দেখালাম। মার দর্শন করে সত্যিই মনটা খুব ভালো লাগলো। फाइनली बड़ो माँ का दर्शन मिल गया। एक ही बार में 100 लोगों को अंदर जाने के लिए देते हैं। फोटोग्राफी उतना अलाउ नहीं करते, फिर भी जितना हो सकता है मैंने ट्राई किया। এই মন্দিরটা 2023 সালে বড় মার কালী পুজোর 100 বছর উপলক্ষে কালী পুজোর দিনই উদ্বোধন করা হয়েছিল। ये टेम्पल 2023 में बड़ो माँ का काली पूजा के टाइम पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था। বড় মার বিশাল 22 ফুটের মূর্তিটি দর্শন করার জন্য তোমাদের কালী পুজোর সময় আসতে হবে, কারণ তখনই মূর্তিটি বানানো হয় এবং মা 7 দিনের জন্য এখানে থাকেন, এবং মাকে 12 কেজি বলে না সোনার গয়না এবং 200 কেজি রূপোর গয়নাতে সাজানো হয়।
बड़ो माँ का 22 फीट आइडल के दर्शन के लिए आपको काली पूजा के टाइम ही आना पड़ेगा, क्योंकि तभी माँ 7 दिन के लिए अपने विकराल रूप में यहाँ पे रहते हैं और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के साथ माँ को सजाया जाता है। পুজো হয়ে গেলে পেট পুজোর জন্য এই দোকানটা থেকে কচুরি তরকারি কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করো। যদিও আরো অনেক দোকান আছে, বাট এই দোকানটা খাবার এবং কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো। पूजा देने के बाद ये दुकान का पूरी सब्जी डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। आपको आसपास में और भी ऑप्शंस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ का खाना और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। सिर्फ 20 रुपए में आपको 2 गर्मा गर्म पूरी और सब्जी मिलेगा। एक प्लेट কচুরির দাম 20 টাকা আর সাথে তরকারিটাও কিন্তু খুব টেস্টি। এখানকার মিষ্টিটা ট্রাই করো, डेफिनेटली खूब ভালো। यहाँ का ये मिठाई डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, राजभोग मस्ट रिकमेंडेड है। দোকানটাতে ভিড় হলো, খাবারের কোয়ালিটি কিন্তু অসাধারণ ছিল। यहाँ पे हाँ थोड़ा भीड़ लगता है, लेकिन खाने का क्वालिटी और फ्रेशनेस ना बहुत अच्छा है। ফাইনালি বাড়ি যাওয়ার আগে বড় মার ফটো নিয়ে যেতে কিন্তু একদম ভুলো না। ছোট ফটোগুলো মোটামুটি 20 টাকা থেকে শুরু হয়। फाइनली अपने घर के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए बड़ो माँ का फोटो फ्रेम डेफिनेटली लीजिएगा। स्टार्टिंग 20 रुपए से होते हैं। ফাইনালি বড় মায়ের পুজো দেওয়া হয়ে গেলে ব্রহ্মময়ী মায়ের মন্দিরটি দর্শন করতে কিন্তু একদম ভুলো না। বড় মার মন্দিরের জাস্ট উল্টো দিকেই আছে এই মন্দিরটা, এটাও কিন্তু একটি কালী মন্দির। बड़ो माँ का दर्शन होने के बाद आप डेफिनेटली ये मंदिर भी दर्शन कीजिएगा, और ये भी माँ काली का ही मंदिर है। এখানেও মায়ের দর্শন করে মায়ের আশীর্বাদ নিও। माँ का दर्शन कीजिए और माँ से आशीर्वाद डेफिनेटली लीजिए। বড় মার মন্দির থেকে 5 মিনিট ডিস্টেন্সে এই গঙ্গার ঘাট আছে, আর এই ঘাটেই মায়ের নিরঞ্জন হয় কালী पूजोर समय। बड़ो माँ के टेम्पल से जस्ट 5 मिनट में ही आपको ये गंगा का घाट मिलेगा, और यहाँ पे माँ का निरंजन होता है हर साल काली पूजा के टाइम में। আমাদের দর্শন আর পুজো হয়ে গেছে, তো আমরা একই রকম ভাবে নৈহাটি স্টেশন থেকে ট্রেনে করে আবার বাড়ি ফিরবো। फाइनली हम लोग नईहाटी से फिर से ट्रेन पकड़ेंगे घर के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मुझे इंस्पायर कीजिए ताकि मैं और भी नया नया वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आ पाऊँ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো, আমার চ্যানেলের সাথে থাকো এবং আমাকে ইন্সপায়ার করো, তাকি আমি তোমাদেরকে ইন ফিউচার আরো অনেক নতুন নতুন ভিডিও শেয়ার করতে পারি, নতুন নতুন জায়গা দেখাতে পারি। তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।